किसी के पास पैसा हो ना तो उसको जानबूझ के सलाम करने शुरू कर देते हैं। हाँ जी जोश साहब क्या हाल है, बस साहब क्या हाल है, मीर साहब क्या हाल है। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि यार ये मीर, ये भट्ट, ये चौधरी, ये राजा, ये हमारे जलालपुर जट्टा के लिए क्या कर रहा है। अगर कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करो, अगर नहीं कर रहा तो उसे कहे हाँ भाई पैसा तुम्हारा, तुम्हारे पास है, अपने काम पे करो। मैं बार बार वीडियोस में कहता हूं, हमेशा मुश्किल टाइम में गरीब बंदा जो आपसे कम तर पैसा रखता है, आपसे कम तर स्टेटस रखता है, मुश्किल वक्त में वो आपके साथ चलेगा। मुश्किल वक्त में आपसे बढ़कर जो कि बड़ी गाड़ियों में, V8 में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाने वाले ना, उसको पता चल जाए ना इस बंदे को जो मुझे रोजाना 1 साल से सलाम कर रहा है, उसको अब जरूरत है कोई पैसों की या कोई हेल्प की जाएगी, वो जनाब आपसे कतरा के भाग जाएगा, यार कितने मेरे मगरू पै गया। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त मैं जलालपुर जट्टा की एंट्रेंस पे खड़े होकर जलालपुर जट्टा में रहने वाले शहरियों से मुखातब होना चाहता हूँ। गुज़श्ता रोज एक सियासी शख्सियत ने कहा कि तमाम गुजरात की निस्बत जलालपुर जट्टा में सियासी शऊर सबसे ज्यादा है। वाकई ये बात काबिल तहसीन है, लेकिन जलालपुर जट्टा को सियासी अवेयरनेस से ज्यादा समाजी अवेयरनेस चाहिए। उसकी वजह कि जनाब सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एजाज भाई है, ये मीडिया के दिलों से साफी है, मैं इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तमाम सहाफियों की निस्बत इनकी इज्जत इसलिए करता हूँ कि ये जलालपुर जट्टा का सोचते हैं, पॉजिटिव ये इमेज देखना चाहते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि जलालपुर जट्टा में हॉस्पिटल में एक बंदे की डेथ हो गई, तो ना इसके जिम्मेदार के खिलाफ वीडियो बनानी है। तो मेरे मुताबिक जो डेथ हुई है सरकारी हॉस्पिटल में, उसके जिम्मेदारान जलालपुर जट्टा के बासी हैं, जलालपुर जट्टा में रहने वाले शहरी हैं। उसकी वजह यह है कि जलालपुर जट्टा एक ऐसा कस्बा है, एक ऐसा शहर है जिसमें 6 लाख का प्लाट आपने सेल करना हो तो आपको 2 करोड़ भी देने को तैयार है, और फिर केस की मद में 10 करोड़ भी लगाने को तैयार है। ये इसका मतलब यही है कि जलालपुर जट्टा में मुआशी तौर पे स्ट्रांग है। अब आ जाती है बात सियासी अवेयरनेस की। सबको पता है कि 74 साल में हमारे जो मुल्क का कुछ नहीं बना है। जब सियासतदान आपका साथ छोड़ जाए तो आपकी कम्युनिटी मिलके अपने शहर को, अपने जिला को, अपने कस्बा को संवार सकती है। जलालपुर जट्टा में 6 लाख की जमीन 2 करोड़ की सेल हो सकती है, उसके बाद उसका 10 करोड़ भी दे सकते हैं। तो क्या आप जलालपुर जट्टा में ये नहीं कर सकते हैं कि अपना ज़कात का पैसा निकाल के अपना हॉस्पिटल बना ले, अपने अदारे बना ले, अपने वेलफेयर के बना ले, एसार वेलफेयर, इत्तफाक वेलफेयर, इत्तेहाद वेलफेयर, बहुत ज्यादा वेलफेयर चल रही हैं, वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन एक ऐसी वेलफेयर भी होनी चाहिए जिसमें तमाम के तमाम वेलफेयर मिलके पूरे जलालपुर जट्टा का सोचें। मुझे पता है कि जलालपुर जट्टा में ऐसी शख्सियत में जिसमें खान की 1 या 2 शख्सियत मिलके जलालपुर जट्टा में तकरीबन 5000 बेड का हॉस्पिटल भी बना सकते हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कम्युनिटी बेस पे लोग ये काम करके कोई ऐसा हॉस्पिटल बना दें कि जिसमें अगर कोई बंदे को गोली लग जाती है, किसी बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसकी डेथ गुजरात में सफर करने की वजह से ना हो कि हाँ भाई इधर से ले जाए। अब डॉक्टर पे सब इतराज कर रहे हैं, डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है। उसको अगर एक लिमिटेड काम मिल रहा है, उसे पता है डिस्प्रिन और पैरासिटामोल ही मुझे दवाइयां प्रोवाइड होनी है, तो फिर उसने यही करना है। मजीद ये बात है कि जलालपुर जट्टा में सियासी शख्सियात बहुत ज्यादा आई हैं, लेकिन उनका बस नहीं चलता। वजह यह है कि वो बस अपनी रेपुटेशन के लिए, MP या MNA की सीट के लिए कावश करते हैं। जलालपुर जट्टा की सोच, जो समाजी शऊर है, वो उस पर वर्क नहीं करते हैं। बस यही कहूंगा कि ये जो डेथ हुई है ना, जो हार्ट अटैक की वजह से, या उससे पहले एक बंदे को गोली लगी थी तो वो मुनासिब सहूलियात नहीं थी, उसकी जिम्मेदारान जलालपुर जट्टा की अवाम है। जलालपुर जट्टा को इस बारे में सोचना होगा कि हाँ भाई हमारे साथ सियासी सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं है, हमारे साथ सियासी लोग तो नहीं तामन कर रहे हैं। क्यों ना हम ह्यूमन वाले, जो एक बड़ा अच्छा पेज एक बंदे ने बनाया, एक बंदे की एफर्ट है, आप ह्यूमन वाले को ले लें। उस बंदे का एक पॉजिटिव इमेज उसने क्रिएट किया है। इस वक्त उसका 55 से 60 हजार फॉलोअर है, और पता चला है कि जनाब किसी का घर गिर जाता है तो ह्यूमन वाले बनाते हैं। जलालपुर जट्टा में जो अगर कोई गरीब मर रहा होता है, उसके घर रोटी नहीं होती तो ह्यूमन वाले करते हैं। रमजान बाजार लग जाता है तो उसमें जो ह्यूमन वाले जनाब पर्सनैलिटीज को आगे ले आके लोगों को आटा देते हैं। अगर इस तरह बड़ा एक बंदा जो इतनी एफर्ट करके एक पॉजिटिव सोच के साथ इतना बड़ा नेटवर्क बनवा सकता है, तो दूसरे जितने भी लोग हैं, कि कोई भी जब थानेदार आ जाता है आप उसको आईफोन गिफ्ट कर देते हैं,
کوئی بھی ڈاکٹر لگ جاتا ہے پھولوں کے گلدستے لے کے چلے جاتے ہیں. اب کس حساب سے ایم ایس کو جا کے پھولوں کے گلدستے دیتے ہیں؟ یہ دیتے ہیں کہ جناب اس سے پہلے بھی آپ بڑی مواد ہوئی ہے، اب آپ آگے ہیں تو آپ نے مواد کرنی ہے. جب کوئی نیا ایم ایس ڈاکٹر آتا ہے جو رسپانسیبل ہے، اس کے بعد جا کے کہ ہاں بھائی پہلا ایم ایس تھا، اسے ہمیں مسائل درکار تھے، اگر تم نے ادھر رہنا ہے، اگر تمہاری وجہ سے ڈیتھ ہوئی تو تم ذمہ دار ہوں گے، ہم تم پہ پرچہ کروائیں گے، ہم تمہیں جیلے بھیجیں گے. یا ایم ایس بھاگ جائے گا یا پھر جناب وہ کوشش کر کے اپنی ایفرٹ کر کے اس کے بارے میں فنڈ ریزنگ کرے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں بلدیہ کا. روزانہ تصویریں چلی ہوتی ہیں، ایک ہیرو ہے جناب، ہیرو چل رہا ہے جناب، اس کے ساتھ جناب ادھر کوئی بندہ چل رہا ہے، ادھر بندہ مونچھوں میں تاؤ دے رہے ہیں، ہاں بھائی ہمارے ساتھ ہم بلدیہ کے آفیسر کے ساتھ چل رہے ہیں یا فلانے میئر کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یار اس نے تمہیں کیا دینا ہے؟ وہ تو گورنمنٹ کا ملازم ہے. اگر اس کو احساس دلاؤ، اس کے ساتھ چلنے کے بجائے آؤ اکیلے جاؤ. تم نے اگر ہمارے جلال پور جٹا میں رہنا ہے تو تم نے کام کر کے دکھانا ہے. اگر کام نہیں کر سکتے تو اپنی تبادلہ کہیں اور کرا لو. اگر یہ کمیونٹی جلال پور جٹا کمیونٹی اس پہ باقاعدہ طور پہ ورک کرے، افسران ہو گئے یا ڈاکٹر حضرات ہو گئے، ایم ایس ہو گیا، ان کو ویلیو بتائیں کہ یو آر اے گورنمنٹ سروینٹ اور یو آر ریسپانسیبل فار اوور لائف. پھر میں کہتا ہوں کہ جناب کوئی بھی بندہ مرے گا نہیں، اسے گجرات نہیں جانا پڑے گا. اور اگر بزنس کمیونٹی کے بندے جو کہ جناب ادھر شہباز پور روڈ ہے جس میں اگر بجلی دیکھا جائے 4-5 لاکھ مرلے سے زمین بنتی ہے، اس کا آپ 30 لاکھ روپے مرلہ دے رہے ہیں، تو اس کا پراپرٹی کا جلال پور کو کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تب ہے کہ آپ پراپرٹی لیں، پلازے بنانے کے بجائے اس پہ ہاسپٹل بنائیں. اپنے بچوں کو اگر ڈاکٹر نہیں بنا سکتے میں رشتہ داروں کے بچوں کو ڈاکٹر بنا کے گجرات ممبر روڈ کی طرح کہ ادھر ہاسپٹل بنائیں، ادھر فلاحی ادارے بنائیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے. یہ ہے جناب جی جاز صاحب. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ان کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی کی فوتگی پہ تصویریں جنازے کے سامنے بنانے ہیں، کسی شادی پہ تصویریں بنانا. ہاں ٹھیک ہے، ہر ایک کا روزگار ہوتا ہے، لیکن آپ اگر صحافی ہیں نا تو جلال پور جٹا میں رہ کے صحافیوں کا بھی کردار ادا کریں. تصویریں بنانا یا کسی کی فوتگی شادی کی یہ آپ کا کام نہیں ہے صحافت کا، یہ آپ کا روزگار ہے یا یہ آپ کا دلچسپی ہے. عوام کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، عوام کے لیے کرنا ہے نا تو صحافی حضرات اکٹھے ہوں، ان کمیونٹی کو ملے کہ ہاں بھائی آپ کے پاس اگر پیسہ ہے، آپ زکات کا پیسہ ہی نکال کے 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنا دیں، کوئی زمین مسس کر دیں، اس پہ بلڈنگ بنا دیں یا غریبوں کا سوچ رہے ہیں. یہ کیا ہوا کہ سیاسی اویئرنیس ہے تو جناب جی بڑے آپ کمال ہے کہ بلے بلے جی ہمارے اندر سیاسی اویئرنیس ہے. سیاست کو کیا کے لے جانا ہے؟ سیاسی نہیں، سماجی اویئرنیس چاہیے. بہرحال جو بھی ہے، اگر مجھے میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو نا تو میں معذرت نہیں کروں گا، آپ کو دوبارہ ساتھ دلانے کی کوشش کروں گا. فی امان اللہ.